ngin menilang yu blay. Kaktin ujung blay kong to aingu utrai namar ulong ubabha namar gijing isnay gijong u kabam jukut to aingu yu blay jung ki blay namar gijing isnay gijong u kabam jukut to aingu utrai namar gijing isnay gijong u bam jukut. Sa sin pat nakaliang kabalang pesutrian mokhar ngi pidang sobha pi baro ki parabangit beid ki basngap bancha skor lingba kini ko online service ba kabalang kapenbet bat ngi duai ba ublay unkur khu yangi lingba kini ki syakri lang di kilong hinunu ki jaka kabangi ngi don kabangi nyok mat ya ki jingir khu ki jong ublay ha ki jing im ki jongi bat ki yang ki sem ki jongi ba ni kapor ngi sobha ngi sok lang da bangi ruai ke jing ruai kaba arspa arpulai na kaba thamai bat arspa arpulai na kaba rim kajing ruai ba arspa arpulai kaba thamai arspa arpulai na kaba rim kanyai ke gospel blay shaprang shakaleng ka perthai ban roi ha kabalang men sim to ai bantei kimi buan hajar la pelaj na jingdum tliu ban im na India ngikin wan rushat ban yaro nong pen im ngirai kum tu baro ki dekhot kajurai ba arspa arpulai bathamai bat arspa arpulai na kabarim. Kan ka gospel play saprang shakeleng ka pertay ban roi ha ka balang men sim tu ai ban tay ken mi bun ha jar bla pelai na jing dum pliu ban im na India ngi ken wan riu shan ban ya ro nong pen im ka jing put ru pa jubili kan sawa riklang do wan upai batang stepi watching pen im bakrang kaying baken dang try nang tay pen dep kak tin jing thong tekat basa nong rim pertai ngen say kajing yaro jing duai ki riu put kin kiu gom jing ai ngu ba im jing yaro se yon ai kin riu jing ker soi u men sim sa khen yat hi ya kanishem iten nat kum kasgi ken yaro cham ha ki jing tem ka jing job kal bari. Shua bengilit lang hublay ke jing duai kan penpuli katu kat lagi benta na kaktin ke jong hublay ke jing roi sam ke shispa arpusan kalau nong bening kong ter bakum ju ke jing roi sam ke shispa arphuai kar khot ke basan ter kikin tin ki ba ong kum ni kita ki bashania outrai kilong kum lum seyon ubam la ban penki hari biai ne bom jukut kumakilum ki ber saudong ki ker Jerusalem kum tau trai ulang saudong yang tak gibriu naduk mentah bat hadu bom jukut utrai ulang sumar jong me utrai ulang ka jingka jong me
hagakti kamon ke jong me kasngi kan syo me min sngi lemni ubanai min mit utrai sumare me nakbasniu baro sumare ke min sim jong me utrai sumar ya ke jing mi shabar ke jong me bagi jing wan syapo ke jong me naduk menta bad hadu bom jikut ublain kerkuing ya bengi ngap acha skor ya ke tien ke jong in bukti ublai ha ke jing duai nginya duai ablai ko pa jingi baha beneng kamen sim ke jongi kadap ke jing songu trai ka bangi la pat sashi sien bangin syakri lang ko pa haki yang kisem ke jongi bainu ke jaka ke bangi ngidon nyango ime trai ko pan mag jing kerku ke jome malakar ku ke jing im ke jing trai lingban ke pertei ke bangi di bengin nyat ko pa harangnya aingo ime trai bagi jing ik ke jome kaya yalam yang i kepor barok jong ke jing im ke jing trai ngila bengin long kumne bengin long ne khilmat ngisuk tho shai ko pa kamdei ke jing la ke jongi kamdei ke bor ke jongi kamdei ke jing start ene ke jing syampang ke jongi hadai tang ke kti ke badalandat ke jome ke bekar shan ke jing im ke jongi pada belai ko pangi dan lang kumni ko pa ke bangin syakri ko pa ya metrai walaki yong king kesem ke jongi ke jaka ke baper ke bangingi don ngina belai nya aingo metrai me pli kalat kum kani kalat trai ka bangila ben mani metrai hapeng ke jing ke babun ke bangingi kenduk ke bangim la bangi don lang sijaka ke yang ke bekentang ke jome pada belai ngi duai ko pa bami kena belai melong ublai kena belai medan ke jaka barok ke bangingi don trai pada belai ngi duai habang ia seng ke kerteng jeme hanu ke jaka ke bangingi don ngi duai de mensim ko jeme trai kren ngi trai manai ga bor ngi trai bangi mani lang trai ngin so tho ko pai ke jingker ku trai ngin so tho ko pai ta ke jing ai ke jeme ngin so tho ko pai ke jingker ku ke bamela ker ku ki por barok jong ke jing im ke jongi sishan ablai ko pangi di banyat ini ke por ke ba kum kani trai ada kum ki banget ke pangim do jingker men trai ngitip melong ublai ban melong halor jing ki ai barok ban ulong ublai bangila bangin pai barok jong ke jing im ke jing trai hapeng ke jing long ke jing man ke bangi kenduk kumno trai renong ublai bangila bangin wan ko pa bangin pau khamat ke jome pada blai ngi da duai ko pa kum ki khun ke jome trai ba me ke na blai ko pa ke jing start blai ke jome trai ka ba me pelat no ngi na silang ko pa jong ke ni ke jing te jing khom ke bangi ngi kenduk na blai ka ba kat no ngi angnut pa sashi sien ko pa ka bangi yo bangin kiu siang bekentang ke jome bangi syakri lait lut jome trai ko pa ko bangi yo ki por barok jong ke jing im ke jing bla lait trai pada blai hoot ko pangi duai ru bani ka por ka kordor na blai ka binga seng na blai ko pa da gelong jing rai ro ka bangi ngi ro trai ai gelong jing rai ke ro pen subha ba pidang subha khmat ke jome trai bad ai ko pa ginur benta bangi pendep ko pani ka por kham tam ken ablai ko pa ding bagi cha skor ka ktin ke jome trai ko pa ablai ko pani ka por ngayang long tong tendong jing sawa u jome trai uban sam ko khubor bani ka por trai ada ngadwai ko paning kong men kren yang bayang ni ka por barkum jo langi baro ki bas ngap pencha skor ke ktin jome trai ban ngi dwai ko palam men sim bo khoi jome trai men bentali ki do not ke jongi trai men bentali jing mot jing berkat ke jongi ba me trai ko pa ka ktin ke jome trai kanyo ban ki lai lot ya po ke jing em ko do not ke jing trai bangila bangin nyat ngin yang ban ngin em ko kum kamon ke jome yala me trai ko pa kum jo ka balang ke jing trai ko pa kalau banyat ke pai ke por ke ba tamdu ko pa ke jing yat linti ke jong ka trai ke bangi gendu ke pa ke jing songsi ke ba jing du no ke jong i trai no we no sharai shi we pat ablai ko pa ablai ke pangi duai ke pa ba me menang yalam ke pai ke balang ke jeme trai apa deng ni jing gendu ke jong ka trai ngi duai ke pa banyi ke san bor ke pai ke balang ke jeme trai ke bangla bangin yat ke bor ke jeme bangla banyat ke pa ke jing start ke jeme trai bangla banyat ke pa ke jing champang ke men ai ngi kinong sharai jong ke balang ko pa ba kem no nang menjam nang ni bat kham syakmat ken ablai ko pa pada ablai pangi duai ablai ko pan tiking kristan ke babon ke pa trai ke pra banget be ke jongi trai ki bas ngap baca skor ke pa ki rempe yang kristan ke pa don ko pa pring jing ke jing ale jong ke jing em ke jongi trai don ko pa na pedeng ke jongi trai na pedeng ke jing pang ke jing sitom ke jing ale ko pa jong ke jing pang ko pa king ke sem ke jongi trai ngaduai ko pa me melong ublai ko pa me metep ko pa ke kerteng ke jongi trai metep ko pa ke jing em jing bagi kilong ablai ko pa ban ngi duai ko pa melong ublai men lait ko pa men serput serpai ki trai men keren ko pa do not ki jing trai men pentingan ni ki trai men pen khia ko pa iba pang ablai ko pa ba si sien pat ko pa ki la banyo pat ko pa ke jing kot jing khia ki jing em ki jing trai ko pa hoi ko pa ngi duai ban ngi IT ri ni ko porang sak baro ko pa bangi tep ni man ko por
Ai kan long pedang hun kemat jeme trai. Hoi pangilong tengi brio ko pa bun sin ko pang susi ka mon jeme trai long ki kam ki jung trai. De ki tien ki bangi kran ko pa ki jingmot ki bangi perkhat ko pa. Ki kemat ki bangi pe. Hare ko pangi duai ko pa menam thau ki jing runa ki jung trai. Hare men hikai ngi kumno kan ablai ko pa. Bangi nang ban ya ka mon ki jeme. Bad kumno bangi nang ban pa ni ka mon ki jeme trai ko pa. Ya ka badai ko pa tu pedang ko pa. Bad balai tu map. Bagi ni barang ipandang Jisu walang ujo. Benen mentah. Baca kata bam cukut ru. Amen. Ani kapor ngisu kemen shibon. Idan kun samla jong balang gajongi. Mr. Gideon Z. Lingdo. In ai kejeng rai ke bakarpang gajongi. Ani kapor nakot ni kapor in shim. Ik benta gajongi. Time try to make it on my own. Every time I try to stand, start to fall. All those lonely roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, and the friends I had nowhere to be found. Couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know, I couldn't see it, there was Jesus. For this man who needs amazing kind of grace, for forgiveness and a price I couldn't pay. I'm not perfect, so I thank God every day. There was Jesus, there was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the shadows of the alleys, in the fire, in the flood, always is and always was.
anta burung blay. Ni ai kublai shibo ni Mr. Gideon Zatlingdo anta kejing ruai ke bakerpang kelapen sngau apa deng kejongi. Ban ngangit kelong kejing kerkui ki bas ngap baca skor. Bat kumjuk ru ni duai bau blai nong kerkui pi. Ba pinak penon kam ya kasap katalen ke bau blai ula ai kejing im kejong pi. Tini kapon ngin poino sik benta baca skor ya ketin kejong blai. Kabenta juga ketin kejong blai kum kejing selok. Hagani kena pai sngi. Kelon kolosai kelong beningkong kerekot ke baar punyo. Kasiti jong pasal Paul sinong kolosai kelong beningkong kerekot ke baar punyo. Kani kelong konong rim jong kajing slok nega ketin ke jong oblay. Ketin ke jong oblay ke ongkum ni. Haki ba oblay oleh iman ban pentip kat no kajing long kata kajing kan respa ke burom. Kani kajing mayan apa ding ke gentle kabalongkan ukres hapi kajing kermen ke burom. Kabalong ukres hapi kajing kermen kaburom. Bat ko kubor hagani no paisi kalong ukres kajing kermen. Ukres kajing kermen. Ba chob ngin pai shi kaktin ke jong blay ngakwa mi tok khana shpang wei khana samla jong koi ke long yeng. Ba kini tok khana ki tok khana ngi shpang wei kun samla jong ta ka yeng ulong tang kun chanrang ba marwei jong kata ka yeng. Bat ki kme ki kpa ki reng kajing kermen ka ba krau bha yau nu kun batang marwei ujong ki. Bat ki kwa ba ulong ukun ubran buram. Ukun uban ra e ka buram ki ngasem. Ba ulong ukun asi bating buram ru yu blay hak jing lenti ki jong u. Bat kum ta kapor klayat uni ukun ulas dang man samla. Bat kajing im ka jong u teng ka pen klumar ye ki kme ki kpa. Teng i kum ba ubet kajing im ka jong u. Ulet kayeng jong blay, umane yu blay, uekit ya kam ke jong blay. Badon kapor teng kadon kajing kala kajing im ke jong u teng uan chayeng hapadeng kajing bam itanat kajing buat kajing tanglang. Pakani kajing long junu samla kapen kelumar iki kimi kikpa teng im bola bet teng ikum bombiang. Bakani kapalong yu tau kam tam yu kpa ba un kya kamen siem kadok not ke jong u baru perkat ka kalawai ke jong u. Lani ke kajing kermen kabangi ngidon kum kimi kikpa yu kun ba prang sngi ba jong ki. Bar kum ta unu kpa kajing long kpa ke jong u tu utrang ba undon kajing kermen ka ba bah yu kun. Hari kata kajing long jing em ka ba unu kun udon kapalong ba ukpa tip unlong kumno. Tu kum ta unu kpa lo perkat no de koi kabut. Kumno ba unlap lene ba una ukun untip ba unlong kumno ba un decide ru ita kajing em ke jong u. Ba unu kpa lawat iwi kabut. Ba kata kabut unu kpa lo syam koi kabut ya koi gasngi ba unle kanang ba untip ba unu kun unlong ba kumno. Ba kum ta unu kpa lo le kata koi kajing le ka ba compare le se ka ba ngin yo sngo. Ba kata kajing le ka jong kpa kolong koi ka kamraneng ka ba don ka yeng ke jong ki. Ula bu ata kamit kamraneng ula bu ka yoi bilor kiat ya ka Bible. Ba koi ka pistol. Kajing mut kejong kpa kalong ikan nuno ketiar ke ba uni kun usim kata kan decide ene kata kan batai ya kajing long kejong u nang ta syakmat. Maru kpa umla syu mar kapor layat kajing long samla kejong umla decide syu. Ber perkat da balik kum ta imat unsung thu. Lene on decide ya kajing kajing long kejong u nang ni syakmat. Ba kata kamraneng kalong ke bapang padeng jong kayeng ke ba uni kun la domi na kamar thia jong di banyat lingba jong kamraneng lo le chabar sinu ka kamera bon rong kita kayeng. Ba uni kpa lo syong na kandong lo spitu ya uni kun. Barkat ba unang pitu lo kun udwai hakaman sem ke jong u ba ukun un chem ya ka badai kata jing ka hari umla ban penbor. Bargum ta ba unang syong kpa lo pit ri uni kun ulami na ka kamera thia ke jong u. Ba ulayat kam tu lo syupet lo kliak tu ulami na chabar. Umi takitiar ki badon. Pas katu ni minit kun urung biang nabar urung kata kamar syongkai ke badon bantau lai takitiar so phla. Ba ula pe takitiar ba ula lingo sipang lo perkat ong tip ki kini ngam sutu bano babu ini kitiar. Bargum ta ula syong katu ni second lo perkat ki kini kitiar ngam sutu ngan le kum no kini sutu. Bargum ta padeng katu kat ni minit ke por kelayat uni kun la syemi ta Bible bola rong si kamar thia ukpa lo kemen. Long katu tu kun jonga ulong ukun ubaru blay uban wat e kamon ge jong blay ba ban le kamon ge jong blay kum taw lo kemen ba ge jing kemen kalong hadu kata-kata yukpa
Batang ketuk ni second ukul umi biang nak kamar tiak budon uan nak kamar neng urai ke Bible hakti usyemi tabilar kiat utap pelajaket ke jong usyemi pistol usi adien urai Bible umi beran nai kelumar ukpa tip ukun ulong kumno tip kejing karmen kumno para banget biin ngilong kumju hakajing im kejongi kamtam hakani kapor ke bangi ngim kamtam hakani kapor ke bangi im ke bangi akon yakani ka klam ke wan shop ya ka partai bat kari ke jela ke jongi ngilong thik kumni khpa tak ngim tip ke ai ke ban wan ke ai ban jia ke ai ban salong ke ai ban mi ngim tip shu dan na preng ke jongi ngiran cibun ki plans ngiran cibun ki jing thmu ngiran cibun ki jing kwa cibun ki jing perkhat ha ke jing im ke jongi haba kani ka khlam kon ban shop ngiso bala kut tip inlong shu kumno shano ke jing karmen ke jonga shano ke jing karmen jonga ne she khamat le kumno ngingin le kidon ki khun samla jong ka balang shwa jun COVID-19 kidang shim ka lun ka ba he bana ka bang ban sedang ya ka business ke jong ki pakai klip mat bla sanction ya ka lun ke jong ki kawan ka COVID-19 bat kidu jing kermen kang pastor tip ke ai ke jing kermen ke jong ngan le syuk kumno Syai ke future ke jangan ngalap perkat cibun kadi ke plan ke plan ki post nem ke bangan le ini ke kam ha ke jing im ke jangan mentang le syuk kumno syai ke jing kermen ke jangan pastor don ki kun samla kidang pendep ya ke jing tiu kurim ke jongki bat pendep ke jing tiu kurim ke jongki kawan ke ke jing jan ke klam ke bangi kendo kyong ke ai kini ke bajia yang tip kumno ngingin le tip kumno ngingin ya ngidang sedang ya ka family ke jongi ngidang berkat cibun ki jing kermen ke bangi ngidon hari ngidang sedang da kini ke ke bangi penduk jing kermen kumno ngin ya cekhamat tekilong ki sem ke jongi ru kalong kumju tekilong ki balang ke bangi ngidon ki balang ki baper ye kendu ya ka jo ke jing berkat tip kumno ke jing kermen ke ba ap yangi hari ini angu ublay mengi puli ni ka ketin ke jong ublay ka siti jong Paul ci nong kolosai ka nong bening kong rekhot bar punyau kham tam iti bentai ba kham hadin jong tu ka rekhot ka bong kata ka long ken ukresapi ka jing kermen ke buram ka balong ken ukresapi ka jing kermen ke buram para banget nginum klet ya kene ka jing shisha ka ba ukres uyai long bat unlong u jing kermen jong ka jing em ka jong nga ba jong pi ki banget ngimla bangin ilan ni kata ngilong kumne bangilong ngiyat ngiem ngitray ngikta tanggaway ke jing temu bar kata kalong ke jing kermen ka bangi ngidon ha ukres ngaingu yu blay ka bangi ka balang kristan ka bangi mani yu blay ba em ba shisha kalong ka balang ka badon ke jing kermen ka ba em ka jing kermen ka ba em ka bangi ngidon ka ba ukres uang alapan kre nam ta ka jong pi kabaran ke future, kabangingi terang, kabaran ke target, kabangingin yat, bagaran ke thong, kabangi mare, kabamdai kabadut jingkermen, hajingkermen kababha, kabab ek jing im gajing shalendet, jong gajing im gajing sela jong ke partai. Bat kani ke jingkermen kabangingi don, ke pelong yangi bangin yat chaprang, ha gajing im bat gajing ngai ke jongi. Ka pelongi bangin pensngau, ya gajing kapalong yangi bang pensngau ya gijing kuslai kapalong yangi bang perkhatan yiki ki bang ya kendo hare bingin pai be chokres marhau kadang gijing kermen ya gijing em gejongi kadang gijing temu ya gijing em gejongi bahane kapor nginum ya pet lene ngangalum batai nginum ya krentan sipang gijing kermen hukres hare ngakwa bang ya pet lightly ki gijing mi ladang idon ya gijing kermen ukres ha gijing em gejongi lightly gejing mi na gejing em gejongi ladang ikam ladang ngiong bengirang gejing kermen ukres ha gejing em gejongi kabening kong gejing mi kalong ladang idon gejing kermen ukres ha gejing em gejongi gejing mi kabening kong kalong gejing kermen ukres kai ka bor bengila banyaisha gejing kermen ukres kai ka bor bengila banyaisha ke sitish kinong rom kalong baprag khar arpusan ko ongkom ni namar hakani gejing kermen lapen em yangi hare gejing kermen kebangi i kamlong gejing kermen malada uno ru yo i kumno un kermen pat ya kata ladangi kermen ya kata kebang i te da kabaya sya ikmi lentiru ya kata
Kajing kermen kabanging yo I kamdai kajing kermen. Ada kanono kajing kermen kabanging ap kemilenti kata kabi kata kepelongi bangin yasa bangin ap kemilenti ru ya kata di kajing mi kabaning kong. Kajing kermen ho Kris kepelong yangi bangin yasa. Parungit beit habang berkat sepang kajing yasa. Ladangi pulin nagaktin ke jong oblay ngaso omdan kat uway ubreu bangi syam magaktin ke jong oblay baka jingya syak ke jong u kalong hadu kata kebangahi deladi ngamlak bensuh tu bateng-teng ke tan ru bangan suh tu ya ke jingya syak ke jong u Pergaktin ke jong oblay ke tu ngi syapang ubreu baka jingya syak ke jong u kalong hadu kata-kata ba uta ude ujub Kaktin jong oblay ke tu ngi lebih pulih Hau Job, kitab jong Job ke tu ingin sepang jing im ke jong Job. Lingkot benum penslam ya tip ha sepang juk hana sepang jong Job. Kaktin jong blai ko ong haba Job ulai ben mani ulai. Job ulawan ben mani ulai ujisu ulai blai ulaong ba uni Job ulong ubreu ba ben sobha yang ubaya ja kamon ke jonga pada hang takapor ulaong u syaitan pet udon se ubreu komuni uba syakri ba mani yang ulang faithful yang Usaitan loong trailer kajing gerku kadan kajing im kajing te kumno kan it yeme kumno syakri yeme kumno mani yeme to sya yang abangan tenjo ya hangta unsalan no yeme baru blay ulai ya kabor ba usaitan tenjo ujub bagitin jumlai ko hakwi kasing ka ba ujub rang syong kendit kelawan ko kubor nawai usyakri ujong bolong ko kenrat Kat bagi masih dap kidang lor, bagi kada kidang plang, ki breu kelawan, bagi la syamlut iki kela penyap lu syakri wat tang manga bala im, ban manya tho ya me. Bagi tin jumlai ong kat ba unu dang kren lawan sawai pa luang, ko kenrat uang. Kat bangi ngidang syarai tegi lang berot. Kadeng na beneng kelawan hap kelabam do iki bagi syakri baro tang manga bala im. Kawai ke kubur bersausi halor kawai, bagi kat ba ujub uang dang sangap itu ke kubur ke ba kawan sui ke kubur ke sausi kong ko kenrat. Ki beriu kelawan siki jan ki ot ke jome kila penyap ki syakri ke jome kila syamlot ki ot ke jome ko kenrat stang manga bla im menyatu ni kubor pat ko kubor ke kham song si thang ru kalong ujub de so wei pat kenrat wei pat uta syakri jong lawan ko kenrat wong kat baki kun chenrang gan thei ke jome ki le sobha ha ke ying jong men jong ki kata kal na po riklau kalawan pagkalara pagkilayap lut baro pagbaro syakri lat tama balaj im banya tho imin ko khubor kawai ke jing si halor kawai ke si koi ko khubor ka basuk trim na kawai pat ko khubor ka basuk trim para ko muta ka por ke jublai kong ujub ulakat ya ka jan ke jong ulak khilendom bolodem krop bulong yeni kintin lengkhot ngalami na ka kpo ka kemi ka jonga ban lingkot ngan pai pat cheta utrai ba ai ba trai ba shim long balakar ku ya ka kerteng jong blai para bangit bi philap ban perkat ya ka session ka ba ujub udon hagum kata ka jing kendo ka jong hagum ta ka jing do ka jing don jing em ka jong udo ki khon ka jong hare kum kata ka por ong utrai ba ai utrai ba shim long balakar ku ka kerteng jong trai ka perkat lada ka dei hanga kala palat Haringam artatin nganget badai kata ke jing kermen ke ba ujub udan hau Kris kapelong ya ba unya sya ya kita ki jing kendo ke jing em ke jong ugam syam randin ugam syam paidin belai riu man long blakar ku ya ke kerteng ke jong belai ba chu ke tin jong belai kong usaitan balik bing shu belai long kenrat to sya bangangan tenjo biang ujub Ngasuk keta tangi jing don jing em jing kampat keta yu. Hari itu syak yang abangan keta ya kamet ke jing deh hang ta unsalen no eme ba unom mani syu eme. Padang tahu blai loong melak mentinjuk mani memsim ya kemen sim ke jing lat no kemen sim jing. Bat ketinju blai ko ong ba juop ulio ke jing tinjuk la mi du to jam na du na klia hadu akejat. Bai pi perkat ke jing syarkai ke bakum kata. Ka jing sertok ka jing em ke jing ka jing jinjar ke jing pang ke jing ut ke jing kam dei ke besok Bak kajing tunjuk ke bakam crowd duk ke bawan hau ujub umdan chuk ke spak ke pau umdan chik jing ri jing em jong umdan chik khon ke ba it e jong udan stang kalok ke ba it e ke jong ba perkat bakahi kalong ke jing kershan ke jing em ke jong hari ke kani kalok ke ba it e jong ke ong ye di kintin
Onda kum ta ka tengah ujung u kala ong hu. Mayai ne haduk kataru hakata ka jing janai. To kan taj no yu blay to yap no artat. Perkan para ngit bi. Hakum kata kapor ke jing kalok ka bi jung u kong. To kan taj no yu blay jung mi pat to yap no artat. Kadai ke ke ba kadai ke ba hari ujup hang ni ruong. Hatu ngin pedang ne ke ti u blay tangki baba. Hari om bengin pedang ya ke basniu. Ni perkat para bengit hadu kata kapor. Ujup hi ulong ubriu ubayasha aka jing im ke jung u. Pat kitin jublai lingkot kalau haba ujup uyasha ya kita ki ke jing tenjo aka jing im ke jung u ublai ulakar khu arsha ya jing dan jing im ke jung u. Habulo job kita jing tenjo. Ulakar khu arsha akilang ki khon ke jung u. Ulakar khu ka spa ka power baro aka jing im ke jung u. Ka jing kermeno Kris ka pelong yangi bangin yasha. Para bangit biin yi makpertai ka bastet adu kata-kata. Kabangi ngimla bengin up iki ke baro ak jing yai lenti ke jongi. Bat kastet da kilong kilang baro. Da kilong ke jing trai kam ke jongi. Da kilong kapor ka bangi ngidon. Da kilong iki ke kapor ke stet kam ju up yano ru. Walangi im ke pertai ke bastet. Dini ka culture ke bastet hadu kata bang habanya be lut ya ke jing kam ke jongi. Ringin penkan mau baladangi don ke jing kemen Kris ka ai ka bor bangin yasha. Ublay jongi udan la kejong kapor yeki baro kapor kejong ublay bar kapor kejongi kam ya pher kam long kumju kapor kejong ublay kam juslem nani kloy palat hari kawan bej ha kapor ka babiang ladang ikir ki ha kejing im kejongi kala bengin long bengin dukno ya kejing kerku kejong ublay ha kejing im kejongi. Kata ke jing shisha ke jing im ke jing paramit biit. Bonsen ngim julak bangin nyaisha ke jing im ke jongi. Teng-teng ikir ki bangin shim kirai ke jing im ke jongi. Teng-teng haba kiwan ke jing alek ke jing tenjuk. Teng-teng ishim ikirai teng kirki. Teng-teng bonsen kita kirai ke bakirki ke jing im ke jongi. Ke bangim lak bangin nyaisha. Ke pelongi bangin hap ke jing ke jing ninjar. Ha kita ke jing shim kirai ke jongi. Hari ke jing kot kalong. Ladang idon ke jing kermen huk Kris. Ke pelongi bangin nyaisha. Ngin yasha ngin up ikapor ke jong u. Ngin yasha ak jing alam ke jong u. Ngin yasha aki ke baro beto tip beto so jong ke jing sha jong ke jing im ke jong i. Unang kam tiang kat baslem ngin yasha ak jing don kam ke jing kwa ke jong i. Kabaar ke jing mi. Ka jing kermen hu Kris ke pelong yang i bengin be se jing penjanai. Lanang idon ke jing kermen hu Kris ha ke jing im ke jongi ke pelong yangi bengin be se jing penjanai. Dan ki puli ki sitish nong Filipi kelong balai ke dekat bakat ar ke ongkum ni. Om bangalayo pediang lupa. Lani la penjanai lupa yang ada nga be sya prangken bakum ta bang yok bat ya kata ke babat yang ke benta ke bat yang hu Kris Yesu. Kani kadi ke jing pla ke jong apostol Paul. Apostol Paul om dei bangalayo pediang lupa. Ini ula penjanai lupa yang hari ngabe syaprang. Ya kata kalabat yang kebenta hau Kris Yesu. Kabamut banggidan kam ya ke penjanai ke jing im ke jongi. Kam kut tangidon ke jing kermen Kris kelakut hari kadawa yangi bangin penjanai ke jing im jing malagasngi. Hagi por barok jong ke jing im ke jongi. Depi puli ni ke gospel ke thu ing ke parsi syapang ke sipongut kita hisati. Sangut ki bastat bat sangut ki babit. Kaktin jumblay kaong kita ki babit kaong kapor kan sawan. Ngit spen kre ano nulik kurim wan ngit siok kapor wing pen kre. Ngit spen kre kum pinang ke jongi ngit spen kre ke jan pong ke jing lele lada kapor kawan ngit siok kapor wing pen kre bani shaw nulik kurim. Ki sangut ki bastat man la kasngi ki penjanai la dia. Man la kasngi kelong prepare balik shaw ban ngangit kila pong kita ka jingriam balik shaw itu nulik kurim. Malah kasih ki pe ite ki kuri bagian don ki pinang kanang kilak bagian tang banitan itu lagi kurem. Ban malah kapor kelong prepare ki penjanai lagi kisau tho bakapor kam don. Ban kaktin jumlai kong kita ki sangut ki babit ki ba ong kapor kan sadon habon lagi kurem uan kim don kapor bagian penkre. Hari ta ki sangut ki bastat ki ba penjanai li ki ba wat penkre li ki por barok jong ki jingem ki jong ki yok balitan itu lagi kurem. Para mit biit kalong kumju ak jing im ki jongi. Kajing kermen hu Kris ke pelong ini bangin penjanai ngin be cajing penjanai
Ngin be si penjanai ha ka jing im ke jongi. Ka jing yat lenti jongi hasla je berthai kalong ka ba ujo pong ubreu la khana ubreu ulang melingkot ke sini babadap si bon ke jing denjar ngimla ban lai ke jing denjar ngimla ban lai ke jing tenjo ngimla ban lai ke jing khuslai dan ke jing du no ke be ke ba thon ke jongi ka berthai ke bangi em kalong berthai ke ba si bon nge kendo ngimla bangin la ba teng teng ha ke jing kendo ke jongi ngim de bangin kilet kadawai ngi bangin penjanai ya ke jing em ke jongi badu kres ngimla bangin shim sting baramar bangi kendo shibon ki jing yigido shibon ki jing le ji kasadon kapor bangin penjanai la de namar kapor come up yanoro udon wi perlok ujonga ubanga iet ba ujang mi khamat ru ekri India ka jongi ban simenta ke marathon ha Olimpik ba ini perlok ujonga hapor bangarang puli ke bidi ke jonga papuni ilong ubriu ba iet ba yang ni ka kam jing le kai ji kam tam in tibet agni ka long distance race marathon bat nga jupet ya jing em ke jong I man la kasngi imare digi pau kilometer imare men step bat gi pau kilometer imare mana ka janmit im jumes ya kata man la kasngi ile ya kata im jupep la slap la shit la long kumno ro im jumet la batang ke sistem kelaban klub I ri man la kasngi ile ya kata pan nga kli I ngong ba ke golo pelong ye pi bepin mare kadikan ni balai ba pim dan termen rup himare kum ni kambiang se la dagron termen latang shibnai arbnai lai benai pin sepun tibet ledi yong em kajing trang ka jonga kalong hakui kesngi ngayo ban bat gold medal na Olimpik takadawangan mare mana kasingan pinci tombe da kalong menta kasingan mare shipau kilometer la syai kasingan mare no khanar gan mare khalai gan mare khatsang mare khatsan ngan mare baik ngan penjanai ngan pencitom li khnang bang akwa bangan yo gold medal ha Olimpik hakui kesngi la kalong komon ke jong belai para biin nga berkat ada ubriu sportsman tang banyo ka gold medal ke jing im ke jong u pencitom u penjanai li haduk kata kat no tam yang ngabat je pi bangi don kita kecing kermen ukris kadawai ngi bangin penjanai ke jing im ke jongi kadawaman ke klipmat jong ke jing im ke jongi bangin wat ila di ngin penjanai ru de mar ngim tip lano ke jing khot ke jongi kan long baladangi miss ya kata ke jing khot ngila miss ya kata ke jing im ke bangi ngidon hasla jeng ke pertai ngihaban pet ngor bha yala dia yo ngihap ka jing pensyoi ngin pek ngor bha ngihap ka jing tlot ngin pek ngor bha yo bangi hap kita ke jing pensyoi ke bawan ba kata ke jing khot kawan ka por ke bangi dang don kita gi por kita ke jing melen kita gi baro ka jing im ke jongi takada pra bangit biit ke jing kermen hukris ke pelong yang i bengin be jing penjanai ngimla bang chong klikti ngimla bangin chim sting ngimla bangin ong ka por ngi ka don ka bun para bangit ngimtip ya kala syai ngimtip si khidmat jong ke jing im jing ke ka banwan ke ka banjia ngimtip hari ka dawai ngi bin penjanai bi ki khidmat baro jing mi balada utrai uwan ngilong kilong ready la pen kre ya kata ke jing im ke bangi ngidon ka balai ber ka bakaddo ke jing kermen ukris ke pelong yangi bangin le ke jing kermen ukris ke pelong yangi bangin le lagi puli sti ba sti beningkong sinong koren kelong bakhatsan ka khat a du khat kandai kong la datang ka ni ke jing im ngilong ke kermen ukris ngilong ke kordit tam na ki beriu baro la datang ka ni ke jing im ngilong ke kermen ukris ngilong ke kordit tam na ki beriu baro kajing kermen ukris kamlong tangkan ke pertai ke bangin ngidon hari ke maong pihak shwa kajing kermen ke bangin ukris kalong kita ki bagan sawan ya kita ki bang kimilenti ya kita ki bangi kermen pada bangi suk thu ya kata ke pelong ingi bangin suk bangi chisyong hari ke pelong ri bangi ngin le na ka mentau ukris kaktin jung blai ke thu ingi hadin dol dep sanar pnau jisu ki khatwai ngut ki senran ki jong jisu ki syong aku kamera anong ba Jerusalem bar ki lalong ki bri ki beduk jingkermen haduk kata-kata mar ke jingduk jingkermen jongki kalong badon na pedeng jongki ki la ki kisem ki jongki don na pedeng ki la ki kam ki jongki ki profession ki jongki ki la lot baro ki la bot uni bri ba kam le bolong ublai bad menta ulayap in le syukumno
Hatong ngilit pai biang sing kisem ke jongi. Hatong ngilit sedang biang ikam ke jing tre ke jongi. Tep ngilit syukum no dan apa yang jing perkat kala tan. Bagi jing duk jing karmen ke jongi ke baar kalong. Lada kimi syabar, lada ki sipai rom ki tep pakilong genong bot jing sukir ke jing yapur kala banlong yaki. Kilong gibri ke duk jing karmen. Ngaperkat ke jing karmen kim don syuk ke jing karmen jing ki tep ngilit syukum no tep. Pan ngaperkat kat gideng syong kata kamera tang ke jing duk karmen sudah bagi perkat ke jing im ke jongki. Tang ke jing duk jing karmen. Ada kitin jumlai ke ong hadin bu Yesus Kristus mi pat. Walau mi pau pedeng ke jongki. Ki breu ki baduk jing karmen. Kilong ki breu ki badap jing karmen. Bat ki breu ki bale ai nam tau Kristus. Ki bam sok syok ta bagin syong hak ta kamera ka bagi kidon. Kimi ni ta ka kamera ka bagi kidon kilong ki marta ke jong Kristus. Ki lek penyalap ya ka gospel ki lek jeka ki bon bar ki syayap ki bon apa deng jing baro ahin apa deng jong ki layap kum ki marta nam ta ka gospel. Namar ke jing kermen Kristus ka pelong ki bekim sok bekin syong re ka pelong ki bekin le ai na kam ta Kristus. Ka jing kermen Kristus ka pelong yangi bangin le ai dah kementah ke jong Hapor pengadang puli, kajing puli ke jong asep puni. Ejio puli ki wikut kubor ki betu sepang ki susai, idam ki samla ki basusai ila dia. Pak kajing susai kajing kalau kadau kedan kajing ki samla ki don kajing perkat, kajing kermen baki ki nyok rung. Hata institution ki bahe bakin puli ki tebet hang ta. Ki pelut kapor gini ki coaching class ke jongki, ki pelut kapor ke jing puli ke jongki, ki pen tibet le ki kwa, bagi nyorong kita institution ke bagi kwa bikin puli. Bagi jing kermen ke jongki kalau lada ki nyorong hata ke institution bikin puli hang ta, kalau plelat ya ke jing em ke jongki, bar kalau rak ke jing kermen baro ke jing em ke jongki. Bar ki persyang the best kila ai, ki pen citom mila jong. Badan na pedeng ke jongki, haba ki lek ban appear, kata interview, hata ke institution, kim syajid, ki shim no ke jing em la jong ki som dan jing kermen syuk ban em. Ki som dan syuk jing kermen ngile isu bengin em ki shim no ke jing em ke jong ki susai ki penyap ela dia. Nasyu perkat para bangit. Ada usamla uba perkat bagi institution ke bahani pertai, ada urung hang ta kan age jing kermen ke jing em ke jong u. Ke pelong uban le adu men susai. Ngaperkat ke jing ade ke jing bot Kris kumnopan. Hatu ha bangi kam bangi don kita ke jing kermen Kris ngi syong kiti ne ngile em tau Kris. U Yesus Kris u em ye ke ai ke bau yalap. Uyat ye ke bau keren. Bad barok ka jing em ke jong u ka pa ki kam. Udai ublei ubale ki kam. Uba pen ilot ki kam ke jing em ke jong u. Tapi pulih ke ministry ke jong Jisu. Barok ki pa ki kam ke jong u. U Yesus Kristus je tho ele dia ba ule ayu. Je tho ki kam jong u. Re u Jisu uyat ule ki kam bar ke jing em ke jong u hi ki kam ki ba utrai ki kam ba ule ke ministry ke ba udon kata hi ka pau hakilang barok jong ke jing em ke jong u. Bat ke hikai ru yang iku nang bot ke jong u kolong bangiru. Idon kam bangin yat di ki kam ngile ai nam tau Kris. Kumnu ki kam ke jong ki pau ke partai. Ke basungsi yok ngilong ki bangi keren tang ki kitin re ki kam long kat kum kamon ke jong play. Ke jing khot ke jong ini ke janmit kalong. Ladang idon ke jing kermen Kris. Tu ngile ai nang pata ke jong u. Ke kitin jong play ko ngilong kamlo jong ke partai. Ngilong ke jing syai jong ke partai. Kadai yangi haba ki wei ki pet yangi. Haba ki wei ki bampat pedang Yesus Kristus ki yangi. Kini i ya kata ke jing i jong Kris. Kini i ke jing em ke jong i. Bang ngilong ke jing erku da ke menta ke jong ki. Bagan gue jing tho syapang jong Mahatma Gandhi. Ki tho kana ki ong syapang autobiografi syapang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi usnat ban puli ke gospel. Ki baru ke gospel usnat ba. Usnat ba ke jing em jong Yesus Kristus. Hari pemlong Kristan. Bodu ong kowe ke jing ong. Kadang ke jing kili ong bali Mahatma Gandhi ka pemlong Kristan. Kadang ke jing ong bu ong kum ni Mahatma Gandhi ong. I love Jesus, but I hate Christians because they don't live. Kat kum ka kitin ke jong blai. Uki kam em kat kum ka kitin jong blai. Nga iet yu Jisu tamang isi Kristan. Marang nga puli ki gospel u Jisu. Ki kam ke jong u hari ki pat kim em kum ta. Para bangit biit. Yo ke basungsi yo bangiru. Yo ki wei bagi pet yangi ki ong kumbo Mahatma Gandhi ong ki wei par ki Kristan. Kajing benkut para bangit biit. Kajing kermen ho Kris ke pelong yangi kinong le. Ke pelong yangi kinong le. Kajing kermen ho Kris ke aing ka bor bengilak benyaisha. Kajing kermen ho Kris
ke pelong ini bangin be sejing penjanai. Batungin penkan mawi li pramit biit sepang kini jingkermen ke bangin ngidon. Bangin suktu kani kelong katong ya ke balabu yang ngaba ipi serang pertai baka target ke bangi barong ini banpoi siya kata katong bo blay lobo ingi. Nginom lak daga bor ke jongi. Nginom lak jing start ke jongi. Rengiran ublay ubala banyarap ingi por barok jong GM jingi barangi pashu ublay in kershani una ibor ingi bangan penkut ini ke janmit ya kani ke jing slok ke jonga da ke jing pudia jing kau ginong tho RC spal uang ini kintin. And pulia ka kumbakalong. Hope is called the anchor of a soul because it gives stability to the Christian life. But hope is not simply a wish. Kajing kermen kadi tu angkor wabat ya kajing penskem ya kajing Kristan kajongi. Kajing kermen kamdai tangka ke bangi kwa kajing im kajongi. To blame kurku ingi. To blame unyarap ingi. Limang ngap syak skor ketien ju. Blame takaborom kajong u. Amen. Idon gidi kecing pemenang ke liang jong balang. Kau kompeti balang ke balasyong ke arpa pratrik Oktober ajar arpau. Hagway day bagi jing pelong jing seng ke lapan bej kumni harum. Kebaning kong. An sedang menpelong ya kemiet balang nadu ke pratrik November ajar arpau hakapor san steng janmiet. Kebaar. An sedang no ki kelas persyang berwan pai. Hak sisat jan ke arpau iterik November ajar arpau hakapor sau steng janmiet. Berkabalai. Lakar pat ya barok kenang wan jing seng. Bekin sobha ban kan mau ya jing perking. Kebala penjari dek sarkar ling bagai standard operating procedure dan SOP. Bakum kabalang kabangi day ban buat renti ya ka kublai shibun. To ublai unkur ku yang i ling bagni syakri barok kabing layo. Adu basdang adu bakut. Bangi duai ublai unkur ku ya pi anu lu cakap hidan king kisem ki jong pi. Bangin penwai no ini syakri ke jongi. Tapi soalang irwai ke jorai lai spa nyup huai ke batamai, but lai spa nyup puar na kabarim. Lai spa nyup huai ke batamai, lai spa nyup puar kabarim. Kat coba uyalam ngan bun. Ngayos ngau nong pendem buong, ba ding pena but yang a. Kat coba uyalam ngan but, ngan but ya u man kasngi. Nyarwai kum tu kita kot ke jorai ba lai spa nyup huai batamai. Balai spa nyupuar na kabarim. Ngayo ngau nong pen imbu ong. Ngayo ngau nong pen imbu ong. Ngayo ngau nong pen imbu ong. Ba la ding na but yang ngau. Kat syaba uyalam ngan but. Kat syaba uyalam ngan but. Kat syaba uyalam ngan but. Ngan but ya u man kasngi. Ngan yat reng kadang bat uhi. Ngan yat reng kadang bat uhi. Ngan yat reng kadang bat uhi. Ngan yat bat u man kasngi. Kat syaba uyalam ngan but. Kat syaba uyalam ngan but. Kat syaba uyalam ngan but. Ngan but ya u man kasngi. Habdeng yong lang tawi. Habdeng yong lang tawi. Habdeng
yong lang tari ngan yat batu man kasngi kat shaba uyalam ngan bu kat shaba uyalam ngan bu kat shaba uyalam ngan but ya u man kasngi Jing ai bat bu rom un ai Jing ai bat bu rom un ai Jing ai bat bu rom un ai hanga man kasngi kat shaba uyalam ngan bun kat shaba uyalam ngan bun kat shaba uyalam ngan but ya u man kasngi Ting ya wai no. Try pelai ni jingger ku kebakan sai tam do ke jong me. Try bi ji ba jong blei ku pa na bom jikut. Ka jing ai jong jus ke sebut try. Jing stok batiang bepentingan babicai bor di musim bekut. Ani lai jing ku blei ni sa bani beseng kerteng jong me. Kain sa krimngek ke jong me bisa krim berom kerteng jong me. Hang ne kari bekeleng stap pertai. Menta cerita bom jikut ru. Amen.